Je commence? Oui, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Antu mi kuma na bimbadon, wale ye ka kuma télétan kan, dongi karo télétan, a télétan premier. Oni ka kuma siri yere fana kan. An ga yira an badon na kuma kono, dongi karo télétan premier ni, ole kafsa ni dunia tere beye. Corona kono ala ko min ke ko wal fajr wala yalin ashr. Angara mo ko no ye Ibn Abbas ye no ye sahaba baye kila yere doche cousin abino che min to ko Abbas o denjelu Abbas le kila nu fache fichini la baye. Donc ale ko ala kame don igaro tere tanema tere tan premier. Mujahid fana ko fo o fana e tafsir la magabado yi. Tabari fana ko fo o mi ambulo référence et tafsir la bi ono nyono. Donc ala ka irana ko te tan premier ni ko ka boale ala buru kira ka bantuni ka irana sallallahu alaihi wasallam barak ako lunde lomi ni bara nyuma kadi alaye ni ala be bara nyuma fe na be bantuni ka saraka nyi katimi tere tan muka bara nyuma me be ke tere tan kona kadi alaye katimi bara nyuma min kala wati bre baragma meke teretan kono asaraka bongatin baragma min kala wati bre. Donc wole koso hadisan labana kila bena fo ko fo ni mogo min bola ko be tra kele kala kula anle anina la wor bele bola ma masika sir ko asalaye wor tulay ni refana tulay ko tila mogo be se amese ka fo ko tila mogo la baranyuma o be se ka dongi teretan baranyuma bodoni ko sinon donc il était temps balanyuma mbeka kono akabwa bayi ango lela ngo amangini mo fait depuis wati jan anye donc il était temps sundo kamnati le premier faut te dire kono no tere temps lo no yesir lo yere ni ki wuri so ma ite doni ke e bita sali kanana ni na wati mi bedodo o be jate comme ni kana to sundo fana tere temps ne kono arafa ba kono arafa ole fana e lomba do ye alaka mindi buna dabauma lonti dunia kono ala be niu tanga kabo tasma kono duma lomina comme arafa lo abe nu kan horia otido ta kono bere fo aljene ni san kono par exemple nala tu même 1 million tane la kisi kabo jarmama na arafa lo sila bo nyo fla be nyo sabake o lonto la ala be ya fam mo bunuma abe mo mun do aljene kono akashia katim memi ke sambe kono o yara fa boy o fana be soro mini karoni tritan laba tritan premier kono abe beta laba munima wole yi sirlo yere sirlo sirballon parce que o lo e lom balé kira ko sallallahu alaihi wasallam barako le kabuni dunya lom pay akadi ala e fanani mun boso nanga tra hejike anga arafa sigi anga mina sigi ka arafa sigi amana boka tra mini ame bo ngametra tawafuke nanga ba bela meta sarafa ngandale fukatini heji lomba tawafu be ke lomi zamzam jibe mi lomi ame bor sofani mawrache lomi o lom to wale fanana tuni ame ba ka sarafa yawm al-hajj al-akbar heji ballo alun kabwa kadi alaye anga ira mo la fuma kono ngo saga be se ka faga tere saba selon kofe obo lolu ko ayamu tashrik tritan girna tan flana tan sabana do ko tan sabana ko fo la sara seri do ko fo fitri seri alhamdulillah sara jenni kanga faga sara mon ni kanga faga anga fenje ne daba nyore be faga la anga ira nyona kuma kono ngo daba nta faga ni dabola mingo so pour quand même masu yalala pour que en facem donc Ibrahim aka sunna slami natre o sunna slabi kula o be tomuro foko ta kema wuri lodola Ibrahim le sikola ka ye sibula ko ba denche kantigela igalo atala denche mbla al kaba koro no ye Ismaili
Ismaël zamzam bola yele mais profiter nga fo tuwabukana wo zamzam jite ka comme zamzam alni ka layla jila ila jika nya chogo ni ka fo kile ta jika sa zamzam ya mi flengi fisi mandila bre parce que tira kwama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barak ma zamzam bima shuriba la zamzam be mo makunya fena ikami femina l'homme qui parle pas de tumi quoi imam Suyuti atala karo kringe akwa bena lomi kaso lontale la karo kele maka lumu la be zamzam mi akonga zamzam mi ngwala yenke loni ke bagaye ay dunya loni ke baga beke nyonka Suyuti ka kitabu msebe mo basebe c'est un égyptien ala kitabu be jati wa kele ko kata wa flana zamzam ne kala sababu yi lo ni ma valeur lo me ka fo kele ta ji valeur ka buni zamzam ye ama jati wo ila kuma wo terenite pour ne pas gagner de ñona ila kuma wo terenite ma wo zamzam ji anyon ji baraka matay zamzam ji be mo kenaya nalata jeng zamzam ji be hakili jia nalata jeng zamzam ji be mo haju jara nalata jeng iga kambi na dro imbiri afora kila le côté sallallahu alayhi wa sallam anga ira ni lonila ame bigan kanatike bigan jone be kanatike la d'abord Ismaël tala Ibrahim tala denje blamingai arna fa denje na londula ko ngaye sikula ala ko masibora ko ni kanatige adenje ko ma boa ene be ni nga munawla itigala ki nyaga meriamina OK pourquoi tu me demandes ala ki blamina OK Ibrahim ka denje Ismaël mine ka beta kanatige o tibna yoro permet dola shetana bola ki lo anyefe il est tameru ma bamini temsen fle fembi konna sinitolo ha musulman bi konna wor bi konna fama bi konna fembi bi konna e be son ki fata biti farabi aka kabakoro taka bon aka bora taka bon no e o yoro to do kelay nantara hijida ame shitana bo yoro saba koma aka lo jomi fo katra atala yor ala ko kola kono wati mi Ibrahim na denche be sona ala tan la trema o sona ala tan la nyinima ala ka min fo o ko o an sona o ku yera kolo ka islamaya ni Ibrahim ka adenche nya siri ko pesa tafe ka adenche nya ya ka hine kana dola aka adenche firi duguka ka muru bla adenche kana bena adenche kana tike seni ni ala ka adenche nu kumabo ni kantigeli fendwe wot ni sagale o saga bulal jene kono Ibrahim nya ya la wati mi aka ye denche makana tike de mesagale kana tike la naam ala ka wure Ibrahim nga sibo kam lay nye kay ka sibo kan chintiya ne mo ka ne ala ta kuma chintiya ne bo tigira mo la wasale dente faqala be fe me kanatike wole sagaye donc ana suna bola yede Ibrahim ne ka kuma si kira fana kana anya mi ala sallallahu alaihi wasallam fe mo be faga mo be kanatike a premier oye sagaye sagale jira kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mungozo parce que mingala ka Ismaïla kuma bo of ni sagale kira tu me saga min faga saga gbe abe tagama fina abe domunu ke fina abe yere ke fina ko saga ni noir blanc d'accord a tu me saga min faga so meteli dagbara e fimaye nya laminu ye fimaye seun fana ye fimaye sunu saga bo manu tume donc kira tu mo saga ni faga shayya sallallahu alaihi wa sallam barak na fara tu ma faga daba ila alala ku keren ale bo faga ale na demba ya to la to klima abo faga manoyi amandu mu masika Allah ya so fuko ta kiya mawri kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka kayirana ko mesika saka karatige saka fana kofe baba sika kiliyai ni saka otaye kalu wurun bla kayere do ko kalu woro man kalu woro la jaran wi kayere saka kalu wurun bla kalu shi kalu kon do fukata mais ba fo ba sanji keren dafa alni telekere nyon lalaka fo ba sanji keren dafa nakara mishi ulu fala be faga misutura be faga ola fo sanji fla dafa karo mugannani telekere laka nan na ke nyogome fana be faga fo sanji nani ou bien sanji loru dafa karamo mabbe ola brebre pesa hadisa ka shiala do ka sanyi nani ta hadisa ta do ka sanyi luruda olu sabe na flabe sebeni karamo betana bela misini nyome ko mo be se ka jara mo worumla o hadisa be muslimun kono abola sahaba chembe to ko Abdullah ibn
atore ko Jabir ibn Abdullah ko kala minana wati minan dum fa do makana masi na ni kafiru talan kumbe Hudaybiya la ni négociation kala ni ñonche o santo la kira ka saragbe fla faga a saragbe fla be tume dumuni ke fimana o be yeli ke fimana o be tagama fimana sara blanc noir et blanc o kofe anu nana mishi faga anu mo woro la jana mishi kirina kira ko o nyana ko be ke anu betaliyan sallallahu alaihi wasallam kira so la femma kira ka femke kira ka femfo sahaba ka kanyene asona ajena ele bese kana fa bi jodi ko ni mo ka mishu fa ko tigila mo ko ma mena ko do be mishi fa ko ni ka mishi fa ko so lo le bila o te chanye fiku ko tapu bebe nama hadisa sinema on fana bala ni ma lo bese ka nyali ke mais fiku kitabu be sonam d'accord donc nyomeni mishi ebese oluf la la mo oluf la be jangola ni le kelemena faga ebese ka faga yi tokola e ba faga yi muso tokola e ba faga yi din tokola e ba faga yi fa tokola e ba faga yi ba tokola ebese ko oluf beta miria ta ka mishi kelen faga na ye ni lo kelempe ka mishi faga yi kelempe ni kelempe ta miria ye I kelembe mo woro la baraji so mo kelempe ka nyogome faga a kelempe mo woro la baraji so ologo son a kafza ye a faga a kantiga ni mo woro fanta miria meni le kelempe te kelen e be la mishi faga et puis fa trop fracas et puis ba trop fracas et puis dem trop fracas et puis muso trop fracas pour que amoro la bedafa mais ni kelen pe fana ka mishi kanatige alhamdulillah e ba baraji soro mo woro la baraji be di krema o fara bo tuwa fana nyome nanga boy badon biga nyuma ne kanga faga biga nyuma ni na ko ro photo kana c'est très important na ka taga biga faga yoro biga jani abra jakuma be faga sini o ti dira lama fe be mandalu wera ebo ta ko abo di alama chudi ni ka taga saraka boyoro biga mi na nya chini be fiento te dira lama ni ka taga saga sayoro mishi sayoro ba sayoro nyome sayoro ni ka mi kwa keren kerni no o te dira lama ni ka men toro keren tigeni o te dira lama ni ka ye min be jira sengre ma togoma o te dira lama min janibe na yi abe yira ma ko ni ta ko ni te gbanse o te di alama min mangene benyama la banana o te di alama biga ne be di alama biga mun tafanni biga ne be di alama biga min ka kene biga ne be di alama biga min ka sangi da soro donc ma fe ko foka laka am paten biyalo poni ka fen di alama ibo le baraji soro ni ka teretani sundu iba baraji soro baraji mi yere ba soro mo ta dalon peut-être mo te même se ka dafu yini mo bina fo ko bela baraji mais baraji ma mo talo tellement ka baraji ka bo a baraji lawo masani be kujuya mo ka teretanta ka sundu ka teretanza ka nafla sirike ka sheya ka teretanta ka saraka boke ka sheya ka teretanta ka wurdini sheya subhanallah alhamdulillah أستغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد خلق الله أدون يغمرو مغمرونيك على الشيء كسلطو الشيء كنبا محمدك يا الله ابن أبراجي سرير مياتي براجي من بدو أيا الشيء أيا سلطو الشامن كتشركا أيا استغفر الله الشيء أيا سبحان الله الشيء aye sundo nasibayi aye sundo mogo mi ni sundo sitaye ibe sika batu do warake mais sundo pourquoi parce que nous sundo fo ka sha mun ko topé sundo ya ala batu dafani ima ye ale nyumo wakala wara naka sundo atese musoma nge anala nyumo yakela anala nyumo yakeba naka sundo be ya fa musoko jaga lonko wata manga se musoma sundo ya ala batu dafani sundo ba be seri abe suna suno ba be ya fa feshama ko abe suna e ma ye alla ka femura ko me suna ko tsika ko ko tsika fe suguni o lo ko son anu be sun fo kabreya mais sun krente ala bato ye akono e be sika ala bato meruke e bo luke ka benaye dro ijija tretani kam ne dongi karoteri premier fo ka trase sirbalon o kana do ka bo ka surima foyi ka layi la anyi miri fana anyi sabari anyi miri am bade meno be so ni setu ya ni sabara nyo jeme ala ta jemena anya nya lola ani sabara nyo fle wallahi se ala tali ni ka mo jeme ala ko so ala bi jeme na be na jeme fana dabo aya bon kono ala ka aya corona fle aya be
nala bena fo kayenya aba fo kayenya bungono moyima wa ati dal qurba ayenya masuriya mogoma ele nyo saraka bolate ibado mbe segela i koromche i koromso i badincho maseka sagasoro mele ka saka tansan ka di moyima yanfe ala ti sabe inyalo ila bungono mogola nan beka hinana bungono mogola ibaye befe be hereso albusa ala herkan belajeni ala belajeni sutra muso dembati ubi sete miwi anyanya lola imamu dese bato ubi anyanya lola modo be lianku kaddo ye masito yi anyanya lola isiku damaira la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ala tanambla fina femi sitanyi ni na seti yala ko lode mena kon sebiye mo jeme mo ita mo sutra ala bi jeme ala bita ala bini fana sutra ya rabbi ka herkan belajini ala kani ayere ka lawri mimma ka sunu wudu ka jiguru ka kono ka saraka u ba kono ka corona kara angana ina corona kara ko de ka corona kara kono ka salatu shi akira ba muhammad sallallahu alaihi wasallam barak ni watin kuna kuya mburu aljina soroni ala aljina dam ala na dunya tagani noya ala tam do aljina kono ala dunya tagani noya bera janima ala tam do aljina kono mo bana ikumana imakuma e ko be bela dube be fay ala ka hajulu ala haju jara anu dew filini be ka dew sirko kay dama herala kay place la tireni ga ya rabbi ala wakani anu taw bani be furuba ya rabbi ka furu jan dew yi ko ke furu ke baye ya rabbi ala wakani anu mun taw chulo ni be ko bo chulo yala ko la sirko ya rabbi ala wakani amala dali am badem mun be gbele yala anu bela jen no ba ala no yambe ka gbele wuri ka bonka ka kofale herela ka kofale noyala ka kofale sawala nisonjala ya rabbi ala wakani ala natanga moju jina ju daba ju ala natanga nala kila tanga bana ju ya kabo yoro ala natanga mo kala ni kabe ju makana ka sel ko tila mo yerema kan kisi ka boama ya rabbi ala wakani ala duniya nye ala tanke amanya ala duniya nya ala tanke amanya ala njigi mafa ala nawasa ala njigi mafa ala nawasa ame duwo melu kela ala mine ambe sumu duna ala mine ame saraka mu bola ala mine ame qur'an mu karana ala baraji dama ala duniya nye ala tanke amanya ala hina an wurba ila mu fatula ala hinaula am badamu fatula ala hinaula an wurba mu tala kiyama ala la yafauma am badamu tala kiyama ala hinaula ala la yafauma mu rabba muru ala mamuru herela ala mamuru shila ala mamuru darajala sallallahu alaihi wasallam allahumma salli وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك بكمالك وجمالك على أسعد وأشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والحمد لله رب العالمين أم بواتي بله أجمعي إن شاء الله merci beaucoup Inch'Allah بلا ميزاننا يا ربي آمين إن شاء الله بنامه. Donc voilà, c'était je vais l'appeler notre imam francophone, c'était notre imam camarade depuis la France. Donc voilà. Maman avec lui c'est le lundi, mais elle n'a pas pu venir lundi, donc elle est venue aujourd'hui. La vidéo est trop longue, je vais la tirer quoi, car reposter, Inch'Allah. Salam alaikum. Mettez des cœurs et puis partagez pour moi quoi. Mettez des cœurs et partagez pour moi. Vous savez, l'argent musulman là, ça va, ça prend un côté, ça prend une tenue vraiment décourageant quoi. Ça prend une tenue vraiment décourageant. Donc nous maintenant, on doit vraiment, quand on prend du gagnant, puis la protéger, voilà. On va mourir bientôt. Donc, nos enfants, avec un deux, on va venir trouver au moins quelque chose, on va la prendre là, quoi. Inch'Allah, parce que vraiment, c'est un peu quand même décourageant. Inch'Allah. Bon, partagez, quoi. Inch'Allah. Salam alaikum.